Ako mene pitate, Austrija bi bila najsavršenija zemlja na svetu za život, samo da ima izlaz na more. Ali i bez mora, Austrija ima more istorije, kulture, elegancije i života. U ovom vlogu spojit ću brzinu i priču, asfalt i arhitekturu, lična zapažanja i korisne savete, sve ono što čini jednu pravu moto travel avanturu. Dobrodošli u Beč, grad koji po brojnim anketama godinama nosi titulu najboljeg grada na svetu za život. A danas, kroz moj vizir i objektiv, vodit ću vas pravo kroz srce ove evropske metropole na dva točka, sa zanosom putopisca i strašću motocikliste. Vežite kacige, startujemo kroz grad koji diše umetnošću, muzikom i savršenim redom. Ovo je Beč, viđen očima motocikliste. Čika Story je urednik emisije. Dobro jutro, dobri ljudi. Danas vozim kroz Beč i pokazat ću vam kako izgleda saobraćaj u ovom prelepom gradu, ali i neke od najpoznatijih lokacija pored kojih budem prolazio. Ako ste se ikada pitali kako je voziti motor ovde, sada ćete saznati. Beč ima reputaciju grada gde vlada saobraćajna disciplina, ali svaki put kad sednem na motor ovde, pitam se hoće li danas biti mirna vožnja, hoće li biti gužve na ringu ili na girtlu, ili ću uhvatiti onaj savršeni trenutak kada putevi budu prazni. A ono što me najviše raduje, svaki prolazak, pored znamenitosti, donosi drugačiji osjećaj i to zavisi od vremena, atmosfere i naravno mog raspoloženja. Jedno je sigurno, kada si na motoru, grada doživljavaš drugačije. Nema stakla između tebi i sveta, sve je direktno. Mirisi, zvuci i vibracije. A Beč ima tu neku vibru koja te tera da usporiš, da ne juriš kao na autoputu, već da se prepustiš vožnji i uživaš u svakom trenutku. Ako tražite savršenu moto opremu koja se prilagođava vašim potrebama, Milo Moto Gear je pravo mesto za vas. Za više informacija posjetite Instagram, Facebook i TikTok Milo Moto Gear. Čika Story je pustolov pravi. Dakle, danas vozim kroz Beč i bez obzira što sam mnogo puta bio i vozio ovde, svaka vožnja donosi nešto novo. Nema veze da li vozim kroz planinske krivine, uz obalu mora ili kroz urbani haos. Vožnja je uvek avantura. Beč je poznat po odlično organizovanom saobraćaju. Većina ulica je široka, sa jasno označenim trakama, a semafori su postavljeni tako da omogućavaju dobar protok vozila. Motoristi su ovde poštovani, ali su i pod budnim okom policije. Kažnjava se čak i najmanji prekršaj. Beč ujutru je kao dobro podmazan motor, sve teče glatko. Na vožnju sam krenuo iz 23. Kecira, okruga koji možda na prvu ne zvuči glamurosno, ali ovo je jedan od onih delova grada gde osjetite pravi svakodnevni Beč. Ovde nema turista sa fotoaparatima na svakom ćošku, ali ima prodavnica, pekara, ljudi koji žure na posao. I evo mene koji jurim na kafu do dvorca. Priznaću vam, retko kada u životu možete reći ide motorom do palate, a da to zvuči sasvim normalno. Dok vozim prema Šembrunu, setim se da ovim putem prolazi i dosta Bečlija koji vikendom dolaze da šetaju po ogromnim vrtovima dvorca. Ako ste ovde motorom, spremite se. Asfalt je dobar, saobraćaj kulturniji nego što ste navikli i što je najlepše, niko vam ne svira nervozno. Beč je pravi melem za dušu što se tiče vožnje motora. Polako ulazim u zlatni kadar Beča. Ispred mene je Šembrun. Ako vam ime zvuči pompezno, sa razlogom je. U prevodu znači lep izvor, a za mene ovo je pravi izvor istorije, elegancije i bečke raskoši. Još par metara i otvara se pogled na dvorac, koji je bio letnja rezidencija Habsburgovaca. Zamislite samo, ovde su šetali carevi, carice i cijela ta evropska elita, a ja sad prolazim motorom, gde su nekada išle kočije sa pozlaćenim točkovima. Napredak, što bi se reklo. Ono što me uvek fascinira, koliko je sve ovde grandiozno, ali i mirno. Kada se približavate Šembrunu, kao da Beč lagano stiša ton, manje buke, više cvrkuta, i odmah vas preplavi osjećaj da ulazite u nešto zaista posebno.
Ako ste u Beču i nemate vremena za sve muzeje i palate, Šembrun je ono jedno mesto koje morate vidjeti. Ne samo zbog dvorca, već zbog ogromnih vrtova, glorijete Vidikovca na brdu, zoološkog vrta, najstarijeg na svetu, pa čak i lavirinta. Ovo nije običan park, ovo je vrt sa carskim pečatom. Vrtovi su toliko veliki da kažu da je nekada carica Marija Terezija ovde organizovala balove pod vedrim nebom. Ako podignete pogled, vidjet ćete gore na brdu glorijete. To vam je Vidikovac, odakle puca pogled na ceo Beč. Kažu da ako popije kafu gore, poželit će da ostane u Beču zauvek. Ja sam već poželeo. Mada, ako bi još negde uz ovu lepotu bilo i more, onda bi Austrija za mene bila zemlja iz snova. Dok koračam nazad, razmišljam. Ako su nekada carevi šetali ovuda u uniformama i krinolinama, a ja sad idem u motopantalonama i čizmama, možda nismo tako daleko jedni od drugih. I jedni i drugi volimo da se prošetamo po lepom mestu i ostavimo trag. Sad, vreme je da kacika opet legne na glavu, a motor da zagrmi. Čeka nas još Beča da vam pokažem. Idemo dalje. Motor lagano klizi kroz Šembruner ulicu. Jednu od onih bečkih arterija koja pulsira između istorije i svakodnevice. Dok idem ka Ruka Gase, vidim prve znake da ulazim u deo grada gde se istorija malo povlači, a moderni Beč pokazuje zube. Uskoro ću stati da vam pokažem glavnu ulicu 12. Bečkog okruga. Tu nećete naići na zlato i barokne anđele, već pekare na ćošku, kafiće gde ljudi piju espresso na brzaka i radnje gde možete kupiti sve, od bicikle do hleba i SIM kartica. Ovo je glavna pešačka ulica u 12. Bezirku, Medling Hauptstrasse. Ušao sam samo da vidite kako izgleda jedna U-Bahn stanica. Ovo je stanica U-Bahn 6. Sa moje desne strane je Philadelphia Brücke. To je velika saobraćajna raskrsnica i čvorište gde se ukrštaju tramvaji, U-Bahn i autobusi i naravno motori. Ako Beč ima svoju motornu aortu, ovo je ta tačka gde krvotok ubrzava. Vozim ulicom Eichenstrasse i uskoro ću ući na Girtl, jednu od glavnih saobraćajnica u Beču, dugo oko 13 km i bukvalno pravi prsten oko šireg centra. Ako ste motorom ovde, imate osjećaj da vozite kroz neku urbanu verziju Nordschleifea, osim što umesto šuma imate fasade, tramvaje i svetlosne reklame. Ovo je jedno od retkih mesta u Beču gde možeš da osjetiš malo brži tempo vožnje, naravno u okvirima dozvoljene brzine, jer bečka policija voli da časti ako preterate sa gasom. Sa obe strane su zanimljive stare zgrade, klubovi, kafići, a noću Girtl postaje mesto gde se skuplja ekipa, ali ja sam ovde sad da ga provozam u dnevnoj varijanti. Tramvaji ovde idu paralelno sa vozilima, pa je uvek fora proceniti tempo. Ponekad se uhvatim kako se takmičim sa tramvajem broj 6 i moram priznati, par puta me je pobedio. Dobro, možda sam morao stati na semaforu, ali nećemo o tome. Girtl ima taj neki old school šmek, pomalo industrijski izgled, ali baš zbog toga je zanimljiv. Ako volite urbanu vožnju, ovo je pravo mesto da se opustite i pustite motor da klizi kroz bečki ritam. Evo me kod Vezbana, jedne od najvažnijih železničkih stanica u Beču. Ova stanica je nekada bila prava kaplja ka svetu još od 1858. godine. Danas nije najprometnija kao nekada, jer je glavni železnički čvor Hauptbahnhof preuzeo deo saobraćaja, ali i dalje ima tu istorijsku težinu i realno izgleda moćno. Sada ću ući da vidim kako izgleda unutrašnjost ovog kultnog objekta. Westbahnhof, odnosno skraćeno Westbahn. Odavde su nekada polazili vozovi ka Parizu, Cirihu i Minhenu, a danas je to i shopping centar i saobraćajno čvorište i mesto gde hiljade ljudi dnevno započinje ili završava svoj put. Kao jedan tržni centar ima i pekara i raznih radnji i prodavnica. Kao što vidite, na više nivoa je. Izlazim na perone.
Ako volite da gledate vozove kako dolaze i odlaze, ovde možete da sedite satima. Jedna zanimljivost. Vezban je bio ključan u istoriji migracija i putovanja. Tokom 60. i 70. godina prošlog veka ovde su pristizale na hiljade gastarbajtera, naših ljudi koji su dolazili da rade u Austriji i Nemačkoj. Možda su nekada, davno, vaši rođaci ili roditelji baš ovde prvi put kročili u Beč, noseći samo kofer i snove o boljem životu. Moja sledeća lokacija je Maria Hilfer Straße, jedna od glavnih shopping ulica u Beču. Pa da vidimo kako izgleda, ona se nalazi u neposrednoj blizini. Odlazim do jedne od najpoznatijih ulica u Beču, Maria Hilfer Straße. Ako Beč ima svoju shopping arteriju, onda je to ta ulica. Ako želite ozbiljno da ispraznite novčanik, dođite u nju i onda će nastupiti raj ili pakao. Zavisi iz kog ugla gledate. Ovo iza mene je Girtl, vidjeli ste malo pre kako izgleda. Tamo je Vezban, a ja ulazim dublje, idem u centar. Maria Hilfer Straße, da vidimo čega sve ima ovde. U ovoj ulici, na jednom mestu, naići ćete na Bečlije, turiste, na izloge, kafiće i velike robne kuće. Ovo nije samo obična shopping ulica, ovo je istorijski centar kupovine još od 19. veka. Danas se ovde nalaze svi poznati svetski brendovi. Ovde ne važi pravilo, samo ću da prošitam, ne. Ovde ćete izaći sa kesom u rukama ili sa kajanjem što ništa niste uzeli. U ovoj ulici se nalaze svi poznati svetski brendovi. Znači ovde možete kupiti sve, od nakita i satova, preko odeće, obuće, tehničke robe. Zanimljivo je da su se Bečlije godinama svađali oko toga da li da ova ulica bude potpuno pešačka zona. Na kraju su našli kompromis. Veći deo je zatvoren za saobraćaj, ali određeni autobusi i dostava i dalje mogu da prolaze. Što znači, ako ste motorom, morate naći alternativni put ili prosto da stanete i uključite turistički mod. Prvi put sam ovde došao još pre mnogo godina, tačnije 1989. Bez motora, sa rancem na leđima i velikim očima. Sećam se da sam tad mislio, vau, ovde Beč stvarno diše punim plućima. Vreme za doručak. Anker je jedna od najstarijih pekara u Austriji. Osnovana je još daleke 1891. A i meni je nekako postala omiljena stanica kad zatreba pauza uz dobru kafu i kroasan. Kupi se ono puter kifu i jedan kroasan. Nije kao u Srbiji, ali može da prođe. A sada malo i slatko, sa džemom. Maria Hilfer Straße ostavim iza sebe i nastavljam dalje kroz centar. Gde idem sledeće? Još nisam siguran. Možda prema Ringu, možda prema Prateru, ali jedno je sigurno. Beč iz moto perspektive nikada nije dosadan. Ako vam se sviđa ova vožnja, bacite like, pišite u komentarima koja je vaša omiljena ulica u Beču. Nastavljam gaz od daske, ali u granicama bečkog bontona. To bi bilo sve za danas, hvala na pažnji i svako dobro. Tražite moto opremu koja spaja stil i funkcionalnost? Ne tražite dalje. Milo Moto Gear nudi širok spektar proizvoda. Kontakti direktno preko društvenih mreža, Instagram, Facebook, TikTok. Čika story je pustolov pravi. Kad motorom krene, haos u glavi. Njegov put pomno je skrojen. Pare za benzin i pasoš u džepu. Samo gas. Čika story je to.